उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, यूं तो दुनिया में कई ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां जाना किसी की भी जिंदगी के लिए निहायत खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे मकामात भी मौजूद हैं जिन्हें इंसानों ने खुद दूसरे लोगों के लिए खतरनाक बना रखा है। इनमें एरिया 51 भी शामिल है, जिसे अमेरिका की खुफिया लेबॉर्ट्री भी कहा जाता है। एरिया 51 के हवाले से ताज़ा तरीन हकायक ने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है। क्या एलियन नामी मखलूक अमेरिका की तख्लीक करदा है? क्या एलियन इसी खुफिया लेबॉर्ट्री में तैयार किए जाते हैं? आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको एरिया 51 के हवाले से ऐसी मालूमात फ्राहम करने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा कर रख देगी। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को खुद भी शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और ऐसे टॉपिक से दिलचस्पी रखने वाले दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, जो लोग खलाई मखलूक यानी एलियंस के इस कायनात में मौजूद होने पर यकीन रखते हैं, इन लोगों ने एरिया 51 के बारे में जरूर सुन रखा होगा, क्योंकि ये उन अमरीकी खुफिया जगहों में से एक है जिन्हें अमेरिका दुनिया के सामने जाहिर नहीं करवाना चाहता। इसलिए अगर कोई नामालूम शख्स यहां पर दिखाई दे तो उसे फौरन गोली मार दी जाती है। ये इलाका अमरीकी रियासत निवाडा में मौजूद है और इस जगह के बारे में यहाँ के रहने वालों का कहना है कि इन्होंने यहाँ पर लाखों ऐसे मामलात को अपनी आंखों से देखा है जो आम इंसानों की अकल और समझ से बालातर है। इसलिए नोएडा के सहरा में मौजूद ये इलाका आज तक सारी दुनिया के लिए एक राज बना हुआ है। अमेरिका ने इसे दुनिया की नजरों से दूर रखने के लिए इस जगह को अमेरिकी अफवाज का एक मिलिट्री बेस बनाकर पेश किया हुआ है, लेकिन 1947 में इस जगह के बारे में दुनिया भर को पता चल गया जब एक उड़न तश्तरी को आसमान में परवाज करते देखा गया। अमेरिकी हुकूमत ने इस हादसे को पहले तो खलाई मखलूक का जहाज कहा और बाद में अपनी बात से मुकर कर इसे एक मौसमी गुब्बारे का नाम दे दिया, जिसके बारे में यह कहा गया कि यह गुब्बारा मौसम खराब होने की वजह से कई गैसों से मिलकर आसमान में बना था। लेकिन जो लोग उस वक्त उस जगह मौजूद थे उन्होंने कहा कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने एक खलाई मखलूक का हवाई जहाज ही देखा था, और जब ये जहाज नीचे गिरा तो अमेरिकी अफवाज ने इसकी बाकियात को उठाकर एरिया 51 में शिफ्ट कर दिया और आज भी इन बाकियात पर तजुर्बात किए जा रहे हैं। अब इस बात में कितनी हकीकत है इसके बारे में एक आम इंसान कभी भी नहीं जान सकता, क्योंकि उस इलाके में अगर कोई आम इंसान कदम रखने का ख्याल भी करता है तो वो उसी बात से डर जाता है कि उस इलाके में आम इंसान को देखते ही गोली मार देने का हुक्म है। प्यारे साथियों, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके में किसी किस्म की कोई खबर बाहर निकलने का खतरा भी नहीं है। यहाँ एक खुफिया लेबॉर्ट्री मौजूद है जिसमें दिन रात मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात किए जाते हैं। जो लोग इस जगह काम करते हैं उनको नौकरी पर रखने से पहले उनसे हलफ के साथ साथ कुछ दस्तावेजात भी साइन करवाई जाती हैं, जिनमें साफ तौर पर यह लिखा होता है कि अगर इन्होंने इस जगह की सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक की तो इन्हें जुर्माने के साथ साथ 10 साल कैद भी हो जाएगी। और अगर बात करें इनके सिस्टम्स के हैक होने की तो इस जगह पर किसी किस्म का कोई भी नेटवर्क नहीं चलता और ना ही यहाँ इंटरनेट के सिग्नल्स आते हैं, जिसकी वजह से इसे कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकता। इसलिए यह जगह 1955 से ही दुनिया के लिए एक राज बनी हुई है। अमेरिकी हुकूमत इस बात को तस्लीम नहीं करती। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि हमने इस इलाके के बारे में सारी मालूमात आम लोगों को भी दे रखी हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब लोगों ने इस बारे में जानने के लिए ज्यादा जोर दिया तो अमेरिकी हुकूमत ने 2013 में इस इलाके के खुफिया होने को तस्लीम किया, ताहम इसके हकीकी मकसद को फिर भी दुनिया से छुपा कर रखा गया। 70 साल गुजरने के बाद भी ये इलाका आज तक पुरअसरार ही है। नाज़रीन गिरामी, एलियंस और एरिया 51 पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई हैं। इसके अलावा कई लोगों ने इस जगह को अपनी किताबों में भी अपनी सोच और समझ के मुताबिक बयान किया है। इस इलाके को खलाई मखलूक का रिसर्च सेंटर भी कहा जाता है। हाल ही में लास वेगस टीवी चैनल पर रॉबर्ट लेजर नामी शख्स ने एरिया 51 के हवाले से अपने इंटरव्यू में ऐसे इंकिशाफात किए हैं कि हर कोई हैरान रह गया। इसने बताया कि ये एरिया 51 में काम कर चुका है और उसमें जिस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो आजकल की जदीद टेक्नोलॉजी से भी 100 साल ज्यादा एडवांस है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उन्होंने मेक्सिको में गिरने वाली खलाई स्पेस शिप से रिवर्स इंजीनियरिंग करके हासिल की है। रॉबर्ट ने मजीद बताते हुए कहा कि इस जगह पर बहुत ज्यादा खलाई स्पेस शिप्स मौजूद हैं। इनकी मदद से अमेरिका बहुत जल्द ऐसी स्पेस शिप्स बना लेगा जो आम जहाजों से 1000 गुना ज्यादा एडवांस होंगी, जिनमें गायब होने की सलाहियत भी मौजूद होगी। लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने रॉबर्ट की इन बातों को झूठ करार देकर रद्द कर दिया। रॉबर्ट के इंटरव्यू से कबल एक और अमेरिकी शख्स जिसका नाम जॉन ब्रोश है, उसने भी एरिया 51 के बारे में कई अहम इंकिशाफात किए।
جان کے مطابق اس نے بھی ایریا 51 میں کام کیا۔ اس کے مطابق اس جگہ ایلینز کے جسموں پر کئی طرح کے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ جان بروش نے بھی جیروت نامی ایلینز کی ایک نسل پر ریورس انجینئرنگ کا کام کیا۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں نے ایریا 51 کو خلائی مخلوق کا ریڈیو سگنل ٹرانسمیشن ہیڈ کوارٹر بھی ڈکلیئر کیا ہے، یعنی ایریا 51 میں قائم لیبارٹری میں لگے آلات کی مدد سے ایلینز کو زمین پر بلایا جاتا ہے، یعنی یہ خفیہ لیبارٹری انسانوں اور ایلینز کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ یہی نہیں، اس لیبارٹری کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایسے خطرناک بم اور کیمیکلز بنائے جا رہے ہیں جو آگے چل کر انسانیت کے خاتمے کا باعث بنیں گے۔ ناظرین گرامی، ٹرلی نامی ایک وکیل نے ایریا 51 پر کئی مقدمات کیے، لیکن اسے ان میں سے کسی ایک میں بھی کامیابی نہیں مل سکی۔ اس نے قانونی مدد لے کر 25 ایسے لوگوں کو عدالت میں بھی پیش کیا جن کا کوئی عزیز اس جگہ کام کرتے ہوئے کسی ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا جو کہ لا علاج تھی، اور انہی جان لیوا بیماریوں سے ان کی موت واقع ہوئی۔ اس وکیل کے 2 کیسز دنیا بھر میں مشہور ہوئے، جن میں ایک کیس ایک خاتون کا تھا جس کا نام ٹیلا تھا۔ ٹیلا کے مطابق اس کا خاوند ایریا 51 میں کام کرتا تھا۔ روزمرہ کی طرح ایک دن جب وہ ایریا 51 کی خفیہ لیبارٹری سے کام ختم کر کے گھر آیا تو اس کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ اس کے بعد اس کی جلد مچھلی کی جلد میں بدلنے لگی اور اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ ٹیلا کے مطابق اس کے خاوند کے جسم سے اس طرح خون نکل رہا تھا جیسے چاقو کی مدد سے اس کی سکن کو جگہ جگہ سے کاٹ دیا گیا ہو۔ ٹیلا نے یہ صورتحال دیکھی تو فوری طور پر اپنے خاوند کو اسپتال منتقل کیا۔ وہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کے خاوند کو کسی خطرناک کیمیکل کی وجہ سے ایسی بیماری لاحق ہوئی جس سے میڈیکل سائنس بھی انجان ہے اور اس کا کوئی بھی علاج موجود نہیں ہے۔ اس نے ڈاکٹرز کی تیار کردہ رپورٹس کو بھی عدالت میں پیش کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ایریا 51 میں اس کے شوہر پر کسی قسم کے خطرناک کیمیکل کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے۔ ٹیلا اپنے وکیل ٹرلی کے ساتھ مل کر کئی سالوں تک یہ کیس لڑتی رہی، لیکن عدالت نے اس مدے کو نیشنل سیکیورٹی ایشو کا جامہ پہنا کر ٹال دیا اور 70 سال کی عمر میں ٹیلا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر اسے انصاف نہ مل سکا اور اس کیس کو بند کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، دوسرا کیس بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں بھی ایک آدمی جو ایریا 51 میں کام کرتے ہوئے ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا اور اس بیماری سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ اس کیس کے حوالے سے ٹرلی نامی وکیل کا کہنا تھا کہ اس نے کئی ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے جو ایریا 51 میں خطرناک کیمیکلز پر کام کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بتانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انفارمیشن لیک کرنے پر انہیں گولی مار دی جائے گی۔ ایریا 51 کے بارے میں اتنا تو ہم سبھی جان ہی گئے ہیں کہ یہ ایک ریسرچ لیب ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی ٹھیک سے آج تک نہیں بتا پایا کہ یہاں کس طرح کی ٹیکنالوجی یا کیمیکلز پر کام کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں بہت سے لوگوں نے مختلف نظریات پیش کیے، جیسا کہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ایریا 51 کے اندر امریکہ موسمیات کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہے اور اسی خفیہ لیبارٹری کی مدد سے امریکہ جب چاہے جس ملک میں چاہے زلزلوں کے ساتھ ساتھ کئی اور آفات بھی نازل کر سکتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ آج تک کوئی بھی بتا نہیں سکا۔ آپ دوستوں کی اس حوالے سے رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔